Et bienvenue à tous les élèves qui préparent leur baccalauréat. Voilà un exercice que je vais corriger, que j'ai déjà posté il y a quelques jours. Donc c'est un problème de chute parabolique, très classique. Donc la question paraît compliquée, mais vous allez voir, il suffit de savoir comment y répondre. Donc vous avez un projectile qui est lancé avec une vitesse V0, qui fait un angle alpha avec l'horizontale. On vous demande de montrer que le point d'impact de ce projectile, يعني مكان سقوط le projectile فواحد النقطة I sur un axe qui fait un angle bêta avec OX, D, OI هي المسافة D, montrer que D c'est V0 au carré sinus 2 alpha moins bêta moins sinus bêta sur G cos carré bêta. Les questions هادو ils paraissent comme ça, en lisant la question, ça paraît difficile. Mais, qu'est-ce qu'on a? On a un problème de chute parabolique. Donc, ما نحتاجوش إلا القواعد ديال chute parabolique. Donc, voilà l'énoncé complet. Donc, ce soin de le lire. Et on veut essayer de montrer cette relation. Bien. Qu'est-ce qu'on a? نكتبوا la relation qu'on va montrer entre nous. Toujours mettre ce que vous allez montrer devant vous pour savoir un peu les choses qu'il faut faire. Donc, première chose, on va établir les équations de la chute parabolique. On a un mouvement de chute parabolique. Donc, الجسم المدروس هو القذيفة. Donc, vous avez un solide de masse M. La seule force qui s'exerce sur le poids. Donc, P est égal à M, G est égal à M fois gamma. ونديروا الإسقاط العادي في l'axe des X, l'axe des Y. Bien sûr, هنا هذا le vecteur G. Donc, عندنا AY est égal à moins G. AX est égal à 0. كنديروا l'intégrale, donc VY est égal à moins G fois T. شنو هي V0Y هي V0 sinus alpha plus V0 sinus alpha. Vx c'est V0 cosinus alpha. V0 cosinus alpha. العلاقات العادية ديال chute parabolique. Oui, donc l'équation de la trajectoire, il y a y est égal moins 1 demi g t carré plus V0 sinus alpha fois t plus y0 اللي هو 0 ونفس الشيء x هي V0 cosinus alpha fois t plus x0 اللي هو 0. إذن عندنا هنا العلاقات العادية ديال chute parabolique. Bien. شنو هو السر ou le point clé de la question? C'est que بغينا هاد القذيفة ce corps on veut que le point d'impact soit le point I. يعني I appartient à la parabole. La parabole تعرفوا بأن XY avec une vitesse V0, le mouvement, c'est un mouvement de chute parabolique. عندنا هنا واحد الزاوية بلتا إي هي هاد النقطة. يعني إي تنتمي للبارابول. يعني الإحداثيات لي كوردوني ديال إي فون فيريفي هاد ليكواسيون. دونك يكفي تحديد شنو هو لي كوردوني ديال لو بوان إي. شنو هما لي كوردوني ديال لو بوان إي. ستادير شنو هو إكس إي وشنو هو إيكغيك إي. كتلاحظوا في الشكل بأن إكس إي هو سامبلومون هذا هو إكس إي. عندكم هنا المسافة دي، عندكم هنا الزاوية بيتا. دونك هو إكس هي دي كوسينوس بيتا و إيكغيك إي هو دي سينوس بيتا. إذا يكفي نعوض هنا إكس إي باغ سا فالور إيكغيك إي باغ سا فالور. غيكون عندي واحد المجهول هو تي، غنعوض التي بالقيمة ديالها ونستنتج العلاقة. ألونسي. دونك عندنا Y نعاود نكتب العلاقات. إكس إي هي دي كوسينوس بيتا، Y إي هي دي سينوس بيتا، وعندنا إكس هي V0 كوسينوس ألفا فوا تي، و Y هي moins 1 demi G t carré plus V0 sinus ألفا فوا تي. هادو هما العلاقات اللي عندنا. تري بيان. دونك هنا غنستنتجو بعدا تي شنو هو القيمة ديال تي. دونك تي كتساوي من هاد العلاقة تي كتساوي اش؟ كتساوي لا تي في النقطة اي بالضبط. تي في النقطة اي هي اكس اي
sur V0 cosinus alpha. غنعوض x i بالقيمة ديالو هي d cosinus bêta sur V0 cosinus alpha. الوقت فاش le projectile va arriver au point I هو d cosinus bêta sur V0 cosinus alpha. إذا غنعوض x i هنا بالقيمة ديالو ونعوض y i par sa valeur. y i هي d sinus bêta غتساوي moins 1 demi g t carré اللي هي d carré cos carré bêta sur V0 carré cos carré alpha زائد V0 sinus alpha fois ti اللي هي d cosinus bêta sur V0 cosinus alpha. بعد الاختزالات d bien sûr est différent de 0 donc نختزلو par d par d par d وحنا استنتجنا d donc هذه غنجيبها للautre côté donc غنستنتج بان 1 demi g d fois cos carré bêta sur V0 au carré cos carré alpha تساوي هذه غنخليها هنا هي sinus alpha sur cosinus alpha fois cosinus bêta وغنجيب sinus bêta de l'autre côté. Très bien. اش غنستنتج دونك غنجبد دي كنلاحظ ديما نلاحظ شنو جو دوا شيرشي V0 au carré sur G cos carré alpha fois quelque chose. دونك دي ها V0 cos carré alpha sur 2G بعدا عندي ها هي دونك غنستنتجها غنكتبها دونك غنكتب هاد العلاقة هادي لا غولاسيون غنكوبيها كوبيي و غنقلوها هنايا دونك كولي فوالا دونك غنستنتج دي هنايا ها هي دونك هاد V0 au carré cos carré alpha sur deux fois sur G ها هي facteur 2 هادشي facteur 2 sur G cos carré bêta تبقى ليا cos carré bêta bien sûr وهنا غادي ندير نفس المقام sinus alpha cosinus bêta moins sinus bêta cosinus alpha sur cosinus alpha نفس الشيء غنختزل هاد cosinus وهاد cosinus. Très bien. أنا عندي 2 V0 carré sur G cos carré دونك هادي غنخليها V0 carré G cos carré دونك هاد cosinus alpha غندخلها لهنا حيت مكايناش في لا ريبونس دونك ديما نحاول نستعمل دونك 2 V0 carré sur G cos carré bêta غنخليها هي عندي V0 carré sur G cos carré alpha cos carré alpha plutôt cos carré alpha هنايا cos carré alpha d'accord donc هنا cos carré alpha sur cos carré bêta pardon cos carré bêta هنا cos carré bêta cos carré bêta ها هي عندي هنا d'accord donc cos carré bêta هادي cos carré bêta pardon voilà c'est cos carré bêta qu'on nous demande c'est G cos carré bêta vous voyez donc c'est bon très bien voilà هادي غتبقى دونك غندخل هاد الكوسينوس اللي بقى ليا غندخلو هنايا دونك et vous savez que cosinus alpha sinus alpha هو sinus de 2 alpha sur 2 دونك ها ديجا واحد 2 alpha غتبان ليا هنايا لانه محتاج ل 2 alpha d'accord دونك غنديرو هنايا هاد cosinus alpha فا sinus alpha غنديرها sinus de 2 alpha sur 2 fois cosinus bêta moins cos alpha fois cos alpha هي cos carré alpha fois sinus bêta. Très bien. دابا هاد cosinus alpha خصني نحيدها. Or je sais que cos carré alpha اش كيساوي 1 plus cosinus de 2 alpha sur 2. دونك غنعوض هادي وهاد 2 مع هاد 2 مع هاد 2 غتمشي غيبقى ليا V0 au carré sur G cos carré bêta نقص شويه لا طاي facteur 2. Donc sinus de 2 alpha fois cosinus bêta moins cos carré donc غتبقى غنعوضها بcosinus de 2 alpha moins cosinus de 2 alpha fois 2 alpha هنايا sinus bêta وهاد moins avec هاد moins sinus bêta. Très bien. ها moins sinus bêta خرجت ليا
moins sinus bêta. Donc, il y a sinus 2 alpha moins bêta. Oh, ouais, exactement, c'est ce que vous avez. Sinus de A moins B, il y a sinus A cosinus B moins cos A sin B. Donc, dit tout simplement, est égal, tout ça, c'est sinus 2 alpha moins bêta. Donc, moins sinus bêta, V0 au carré sur G cos carré alpha, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, vous voyez que c'est une question qui apparaît compliquée, mais toujours dans les questions compliquées, toujours qu'est-ce que j'ai? J'ai un mouvement de chute parabolique. Donc, نكتب بعدا العلاقات ديال الchute parabolique. اشنا هي la condition? La condition هو que le projectile doit passer par le point I. ديما le chute parabolique, il faut chercher les conditions. Condition pour attaque pour باش يوصل واحد لا سيبل باش يفوت واحد النقطه باش يكون تحت واحد النقطه. اذا هنا لا كونديسيون هو لو بروجيكتيل doit passer par le point I. Donc xi doit être égal xi qui est d cosinus bêta ou d sinus bêta doit vérifier la relation. Le reste c'est quelques formules de trigonométrie, sinus 2 alpha et cos carré alpha, et vous avez le résultat. Donc voilà pour cette question que j'aimerais partager avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, et à très bientôt pour d'autres sujets type Olympiade qui sont intéressants et qui sortent un peu des questions ordinaires. Voilà, bon courage, bonne continuation, à bientôt.